You heard that, right? Si han oído esas cosas, oh, ya vio la luz, oh, he's seen the light. You know, it means that they changed, right? Quiere decir que se cambió, que hubo un cambio, ¿verdad? Y es lo que quiero hablar ahora. Nomás que a veces, cuando estamos en nuestras vidas, parece que no podemos ser tan útiles como otra gente en nuestra espiritualidad. Sometimes it seems like in our walk, we're not as spiritually minded or directed as other people in our walk. And I want to change that. This poem is from John Milton, 1608 to 1674. And he was blind, he turned blind. So he was reflecting on that time. Now that he's blind, it's different. Este poema que voy a leer es de John Milton en 1608, 74. Lo que pasó con él es que se fue ciego. Y cuando se hizo ciego, ya no pudo, reflejó en el cambio, diciendo, oh, ahora, ¿qué voy a hacer? So, déjame leer esta. Esta es la poema. Nomás que es en inglés, pero lo estoy haciendo translación en español para ver cómo sale, ¿ok? So dice, este es el poema de él. Cuando considero cómo se gasta mi luz. Así se llama el poema. So, cuando considero cómo se gasta mi luz. Entre mi vida de la primera mitad de mis días en este mundo oscuro y ancho, y este talento que es la muerte, se esconde alojado en mí inútil. Aunque mi alma está más doblada para servir con ella a mi hacedor, y a presentar mi verdadera cuenta, no sea la redención cuando vuelva, que dice, ¿acaso Dios exige labor de día con la luz negada? Pregunto con cariño, pero paciencia, para prevenir ese murmullo que pronto responde. Dios no necesita o el trabajo del hombre o sus propios dones. Los que mejor toman su yugo suave, ellos le sirven mejor. Su estado es regio, miles listos para servirle, y posados sobre la tierra y el océano sin descanso. También sirven los que solo se quedan quietos y esperan. So this poem, it's when I consider how my light is spent. As he went blind, it says, when I consider how my light is spent. Half my life in the dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, through my soul, though my soul more bent to serve therewith my Maker, and present my true account. Lest he returning chide, doth God exact day, labor light denied? Fondly I ask, but patient to prevent that murmur soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke. They serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, at post o'er land, ocean, and without rest. They also serve who only stand and wait. Let's pray. Lord, we thank you so much, Father, that we would be able to serve you in whatever way we can. Lord, pedimos, Señor, que podamos servirte, Señor, en cualquier modo que se presenta para nosotros. En nombre de Jesús, in Jesus' name. Amen. So, we're going to go through 1 John, just verses, chapter 1, verses 5 through 7. Okay, vamos a ir a 1 Juan, de los capítulo 1, de versículos 5 a 7. So, 1 Juan dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas, si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. So 1 John 1, 5 through 7 says, this is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. So, se ha dicho que la acepción, es el comienzo de cambio. Right? Es el comienzo de cambio. You know, a veces, pues, como digamos, si aceptas un regalo, ¿verdad? Se cambia tu actitud. ¿Verdad? Miras una cosa, pero te la regalan, you know, so cambia. O puede ser un cambio de aceptar una situación, ¿verdad? Ya que aceptas la situación, entonces la puedes lidiar, la puedes empezar a arreglar, ya cambian las cosas.
¿verdad? O también puedes aceptar un papel. Un papel, o sea, tienes unas criaturas y ahora vas a ser sus padres. So, cambia tu papel, ahora vas a ser papel de padres. So, las cosas cambian. Okay? So, it's been said acceptance is the beginning of change. Right? There's different ways of accepting and different connotations, but acceptance could be like this, an accepting of a gift. Right? Things change when you accept a gift. Even your attitude towards people, right? It just changes things. You could also accept a situation. Once you accept the facts of the situation, you could deal with it. Right? There's change. Or you could accept a role. Like say, for example, there's children that need a parent and you become that parent, you assume the role of parent. So there's change. So this acceptance, okay? So, viendo la luz, lo que estamos hablando de la luz y el cambio, vamos a ver cómo podemos aceptar unas cosas donde van a traer cambio. So, uno va a ser aceptar a Dios como luz. Dos va a ser aceptar a caminar en la luz. Y tercera, aceptar hacer luces. So, mirar a Dios como la luz, caminar en la luz y aceptar de ser luces. Okay? So, as Christians, we could see that acceptance will be something important. So, we have to, in our Christianity, we're going to accept three things. Accept God as light, accept to walk in the light, and then accept to be light. And we're going to go through the changes, what happens and what should be happening. Okay? So, aceptar a Dios como la luz primero. 1 Juan 1.5, 1 John 1.5. 1 Juan 1.5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. ¿Ok? Interesante aquí. Hemos oído de él. O sea, Dios les dijo. Jesús les dijo. ¿Ok? Y es importante de entender. But let's look at this. So, accepting God as light. We're going to look at 1 John 1:5. It says, this is the message we have heard from him and proclaim to you that God is light and in him is no darkness at all. So the key here is from him. In other words, they heard this message from the word, from Jesus. Okay? In Genesis 1, en Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. So hubo un cambio de qué? De tinieblas a luz, con su palabra. Pues también nosotros hay un cambio. La palabra de Dios habló luz en tinieblas del mundo, pero la palabra de Dios, Jesucristo, habló luz en nuestras vidas. O sea, nosotros cambiamos de las tinieblas en nuestras vidas a luz. ¿Okay? Y el cambio es cuando estamos a Dios como la luz. Ahora podemos mirar la diferencia. ¿Sí me entienden? O sea, no es necesario de aceptar a Jesucristo como vamos a hablar después. Ahorita nomás aceptar que hay luz, que hay Dios. Y que hay bueno y hay malo. Okay? Eso es el primer cambio que va a haber en el cambio, que cuando aceptas a Dios como la luz. Genesis 1:3-4, it says, and God said, let there be light. And there was light. And God saw that the light was good, and God separated light from the darkness. So there was a change from darkness to light through God's word. Well, we also have through God's word, we have a change of light and from darkness to light in the world, right? But through Jesus Christ, who is the word of God, we have a change of darkness to light in our lives, inside our hearts. So we come from darkness to light. And there should be a change. There's a change there, okay? The change is that when we accept God as light, then we recognize that there is light, that there is God, that there is goodness, and that there is wrong, that there is evil. So that's the first recognition, okay? Not so much that you accept Christ yet, but at least you accept that there is a God. Hay un cambio. Cuando una cultura encuentra eso, hay cambio. When a whole culture realizes that, they have changes. There's change, okay? And we'll look at that. Pero la segunda es caminar, aceptar. Aceptamos de caminar en la luz. Te preguntas, ¿has aceptado caminar en la luz? Entonces tiene que haber un cambio. ¿Okay? Es este mundo todavía está bajo el control del maligno. ¿Okay? O Satanás. La Biblia lo llama en diferentes nombres. Dice el Dios de este mundo, en 2 Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire, es en Efesios 2:2. Pero vamos a mirar Efesios 6:12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso que cambia. Si estás bajo del poder de esas cosas, o de la luz, tiene que haber un cambio, ¿verdad? So we have here, en 1 Juan, otra vez, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión
con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, lo que está diciendo aquí es, como dije ahorita, que si estás bajo del diablo, de esas cosas del mundo, de las tinieblas, entonces es evidente que no hay cambio. Y porque no hay cambio, es evidente que no estás caminando con el Señor. ¿Okay? Pero si hay cambio en tu vida, entonces hay una evidencia que aceptaste de caminar en la luz, porque hay un cambio en tu vida. ¿Okay? Y ese cambio es aceptar al Señor como Dios. Y vamos a hablar de eso. ¿Okay? So, to accept, to walk in the light. This world is still under the control of the evil one, or Satan. The Bible calls him by different names: the God of this world, 2 Corinthians 4:4, the prince of the power of the air, Ephesians 2:2. But in Ephesians 6:12 it says, we're reminded of this, it says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So now we see in 1 John 6, which is our text, it says, if we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. So if there is no evident change, then you're still walking in the darkness, which is here. So there has to be a change. If you're walking in the light, it has to be different than your regular norm that would be before. So if there is a change in your life, then there will be evidence of it, that you accept it to walk in the light. So the acceptance will be the beginning of change. So tenemos que aceptar primeramente que todos nacimos en este mundo. Tienes que aceptarlo, ya. Eso es, ¿ok? Y en este dominio, el reino de las tinieblas, ¿ok? Todos estamos bajo de esas cosas, ¿ok? So, por lo tanto, tenemos que aceptar intencionalmente a Jesucristo como Señor. Es la diferencia de lo que dije de aceptar a Dios como luz o aceptar a caminar en la luz. Conocer a Dios como luz es todo, cualquier persona puede decir eso. No tiene que haber cambio en la vida, solo nomás en percepción. Pero si hay un cambio en la vida, entonces quiere decir que aceptaste al Señor, a Dios como Señor, a Jesucristo como Señor, y eso tiene que ser intencionalmente. Romanos 9:10 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué cambia? Bueno, primeramente estás salvados de la condenación del mundo, de estas. Pero también aceptar a cambiar es el resultado cambia de tu eternidad. Todo cambia. Tu eternidad, ahora estás condenado, ahora vas a estar en la gloria. Okay? So es el primer cambio. So we have to accept that all of us are born into this world. Okay? And this world is full of darkness and everything else. So you have to actually intentionally accept Jesus Christ as Lord. You can't just accept that God is light. Everybody can accept that. God is light. He's good. Yes. But you got to accept him as Lord and Savior. We see this in Romans 10:9. And it has to be intentional with your mouth. It says, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. So what changes? Well, you're no longer in the condemnation of your sin, right? So now you are eternally saved. Your eternal situation has changed. You are now heaven bound, okay? Whereas before, you were just with the world, with everybody else, okay? Who is not a believer, sorry. So, hay cambio de situación en estar cuando estás en la luz con Dios, okay? En 1 Juan 1:7 dice, mas, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos a los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa es su situación ahora. Que antes, cuando estabas de pecado, sorry, ¿qué más? You know? Pero ahora tienes eso que te limpia la sangre de Jesús de todo pecado. Su situación es muy diferente. Y luego, y la situación es esta, dice, como Él está en la luz, hay que caminar como Él está en la luz. Eso quiere decir que la luz está usada por su pureza, por cómo limpia es su nombre de Jesús, como Dios es amor, Dios es luz. So, luz es como la santidad, la luz, okay, santidad. So, es la calidad de ser santo. O sea, Él es supremo santo, okay, santificado, sea tu nombre, esas cosas, okay, de santificar.
Cuando aceptamos que debemos caminar en la luz, como Él es en la luz, o sea, aceptamos de ser santificados también. O sea, caminar en la santidad, como Dios está en la santidad. Caminar en la luz es caminar en santidad, como Él es en santidad, nosotros también caminamos en santidad. Por eso tu situación es diferente. Ahora eres santo. Santos. 1 John 1:7 says, "But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another." So now your situation or your state of being changes, okay? Because as He is in the light means Him being the light is, the word light is being used as a pureness, the brilliance of it is just light. It's a form of sanctification, like He is sanctity, sanctified, all right? So His sanctity would be the quality of supreme sanctity, the supreme light, okay? So that means what we accept is to walk in the light or in sanctity. Sanctified in the sense of being pure and living a life like God is life, and that would be the change that we're now walking towards. So in our situation is changed because of our cleaning of the things before, but also in our being. We're now saints. You're different. You're a saint now. Act like it. That's when you accept like it, you've got to start acting like it. Now there's the challenges, but that's why before it reminds us that our situation also. So our being changed, but our situation means even when you fail, you get accepted. So la situación es de que puedes ir a Jesucristo, ahora tu ser es santo, pero la situación es que a veces fallas, está bien porque puedes decir, no, está bien, pero Jesucristo te convence de lo que seas y te limpia de los pecados. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de aceptar el papel del ser luces. ¿Okay? Y ese va a traer un diferente cambio, ¿okay? Porque esto va a ser los demás, porque dice, si Dios vino a la luz, al mundo, para traer luz, ¿verdad? Entonces también nosotros debemos ser luz para Dios en este mundo. ¿Okay? So tiene que haber un cambio. Tenemos que aceptar que es algo que nosotros hacemos cuando aceptas. Entonces vas a decir, yo voy a hacer luz en este mundo. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, esa es la luz, no tus buenas obras. Porque mucha gente hace buenas obras. Eso no es luz. ¿Por qué? Porque no apuntan a Dios, no glorifican a Dios. O sea, hacen buenas cosas y dicen, oh, qué bueno. Pero no glorifica a Dios. Ser una luz es que glorificas. Lo que tú haces, lo haces en nombre de Jesús. O sea, las personas necesitan reconocer tú de dónde vienes. Esas cosas. Y eso es más difícil. Ahorita vas a ver qué es su conducta, pero vamos a ver después. Okay? So, y eso va, accepting the role of being light. Okay? God is light and He takes away the darkness of the earth, right? In the world, right? Well, we assume that position as well. If He is a light and He brings light to the world, so we too as lights are supposed to assume that position or that role that we bring light to the world, right? Matthew 5:16 says, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. But see, it's not just that we do good works, because a lot of people do good works. You've seen a lot of people that, oh, they're so good, they're like that. They must be Christian. Well, ask them. Okay? Because you know what? If they're not glorifying God, they're not being lights. You see that? There's a difference. And if you want to bring change, you have to present it as a light, not as just a good work. Okay? And we're going to talk about what that role is. That's why you say you assume the role of being light. Because if you don't assume that that's your role, then there's not going to be change. There's going to be like, oh, yeah, you're just a good person. Good for you. Okay? We'll talk about that. Okay? So, aceptar eso es traer cambio en la cultura. All right? So accepting this, when we're talking about being lights, is actually bringing change in the culture. Okay? That's what you're going to see being lights. Okay? And what I mean by culture would be your own personal culture. You have a family in a culture, you have a family there and everything else. So it's going to be wide. It's general culture. But there has to be a change in that culture. Everything we talked about before was inner change. Right? Your perception, your inner being. Now there needs to be a change in the culture. So accepting this role is going to bring change. Accepting this will bring change to the culture. So ahora aceptar eso va a ser diferente porque ahora vas a aceptar en las culturas alrededor de ti. O sea, la cultura de tu familia, la cultura de todas las estás, es diferente de lo que hablamos antes. Antes era de percepción tuya y luego percepción de tu estado, de cómo eres, condición, y ahora va a ser el condición del cambio de la cultura. ¿Okay? Que podemos traer cambio. So, no somos de este mundo, pero mientras estamos en este mundo vamos a tener comunión con la luz. Okay? En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo
en el Espíritu Santo. O sea, aceptar tu papel de la luz, de ser la luz, es espiritual. Es espiritual. No es algo que puedes hacer nomás de, yo voy a hacer cosas para Dios. No se puede. Y a veces tienes amigos de gente que tratan de hacer las cosas y no es luz. No es luz. Porque se están glorificando a ellos mismos y ni lo saben. Creen que están humildes, pero no se están humillando bajo de Dios. Eso no es luz. ¿Okay? So va a ser eso, va a ser una cosa espiritual. Es limitada nomás a los que tienen la luz, o sea, espiritual. Okay? So we're not of this world, but we are here, and our fellowship is in the light. So during our time here in the world, as light, we have to, it's something different. It's in Romans 14:17, it says, as the kingdom of God, it says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, and peace, and joy in the Holy Spirit. In other words, it's not just doing works on your own. It has to be doing the works or doing the good, the righteousness, and whatever, but it's in the Holy Spirit. It's different. It's different. And you're going to see when we talk about the role that you could do in a culture, it's very powerful, even when it's not seen by the regular eye, because it's spiritual. And that's why I said a lot of times, you might say, I got to say that I come in the name of Jesus doing this work. No. But you still have to be a light because it's a spiritual aspect. O sea, a veces cuando dices a una persona que, voy a ayudar, tengo que decir que vengo en el nombre de Jesús para todo. No lo tienes que hacer verbalmente, porque es cosa espiritual que viene del Espíritu, que se va a hacer reconocer. Se va a hacer reconocer, y eso vamos a hablar ahorita. ¿Okay? So, mediante el Espíritu Santo ahora podemos aceptar el papel de ser luces para Dios. Hablando de este papel, Pablo dice en 1 Corintios 11:1, dice, ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Es importante reconocer, porque a veces decimos, yo no ser como Cristo. No, tenemos que hacer como Cristo. No nos siguen a nosotros. No, nos siguen a nosotros si estamos reflejando a Jesucristo. Y eso sí viene con nosotros, y eso queremos. No queremos que hermanos sigan, no, porque nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. ¿Okay? El Espíritu puede ver más allá que nosotros podemos ver. Okay, eso es más adentro de nuestra naturaleza, y lo necesitamos. Más bien, casi siempre le vamos a dar esa convicción que nos dice que hiciste algo mal. Porque a veces estás haciendo cosas y caminando y no reconoces que estás haciendo algo mal, te entretienes en haciendo cosas. Y por eso el Espíritu tiene que venir y convencernos a veces que tienes que cambiar algo o hacer una cosa diferente. Okay? Cuando vas a la iglesia, es fácil de ser una luz. O más fácil. ¿Okay? Porque estás leyendo la Biblia, estás estudiando, estás alabando, estás glorificando a Dios, estás orando, que vea la cosa. ¿Verdad? Pero afuera es más desafiante, challenging. Es más desafiante, ¿ok? Porque pues no están haciendo la misma cosa que ti. Estás contra la corriente. So es más difícil. ¿Ok? So the Holy Spirit goes beyond our inner being, because we really need to reflect that, because sometimes we don't even know what we're doing as we're walking and doing those things. We need the Holy Spirit to remind us, to convince us or convict us of things that are happening. And He's faithful, and He does those things. So as we're walking as lights, or as our role as lights, we understand that He's going to be changing us and asking us to do certain things, and that's where the difference comes in. You're not walking on your own. But when you're at church, it's kind of easy to be walking as lights. You're kind of reading the Bible with everybody else, you're praising, you're worshiping, you're doing all that great stuff. But you're at work, you're at school, you're at those different places. It's a lot more challenging. That's why we need the Holy Spirit to convince us there, even more so, to really direct us and guide us towards being the light. Okay? So that's why the Holy Spirit is needed there. So en día, si tu vida está basada en la cultura normal, no estás resplandeciendo como luz. No puedes. If in your day-to-day you're going with the natural trends and the normal culture, then you're really not being a light. Because the light has to reflect, has to be seen. So if you're just doing, even if you're nice, even if the culture is nice, all right, and you're going with the culture, and you're not making something different here, don't be deceived. You are not being a light. Okay? Because the culture will deceive you in certain ways. And I'm going to talk 3 ways that the culture deceives us, thinking that it's good, but at the same time, no, it's not good. And we get kind of confused there, and that's why we need the Holy Spirit to direct us. But I'm going to bring some light to 3 situations that might tell you, and I'm going to tell you what would be the different things that you would be doing in this case. Okay? So hay cosas que haces en la cultura que se parecen como que están haciendo cosas buenas. Okay? Pero si miras un poquito más, vas a ver que no es buena.
Y por eso la luz va a ser diferente y vamos a hablar de qué es lo que tienes que hacer tú como luz para hacer la diferencia de esas cosas. Porque vas a ver que, esas cosas están bien. Pues vamos a ver. All right, so let's look at it. So let's see the first one. So there's three things, okay? So la primera es la cultura de hoy está volviéndose más agresiva, pero más sensible. So the first one is this. Today's cultural norm is becoming more aggressive, yet more sensitive at the same time. Kind of interesting, right? You see, hay movimientos que están pasando ahorita y son buenos, ¿ok? Pero el problema es que esos mismos movimientos que están pasando, o no los movimientos, pero nomás cuando están la gente enojadas contra uno a los otros, oh my goodness, ni quería decir las palabras, ok, tontos, idiotas, fanáticos, se llaman unos a los otros, ok, y eso es, ¿cómo vas a hablar cuando estás diciendo estas cosas? Pero mira las cosas, lo normal es eso, que se dicen cosas y hasta cuando estás hablando, ellos son tan tontos, o son idiotas, y están ahí presentes, hablamos así, eso se siente como que es normal porque estás en este lado, pero no. Y al mismo tiempo, se ponen más ¿cómo se dice? Más sensibles o sensitivos, porque al otro lado, diles una cosa mala de ellos. Ay, ¿cómo te puedes? ¿Cómo ves esas cosas? Man, no me hablas así. Y se ponen tan sensibles. Al mismo tiempo que están agresivos, miras, están viendo porque están agresivos. Pero luego te tomas pity a ellos o sympathy porque dices, ay, pobrecito, le están diciendo esas cosas. Y no, ninguno es bien. ¿Okay? Pero luces es esto. Es en Pedro 3.15 dice, primera de Pedro, carta de Pedro 3.15 dice esto. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para ¿qué? Presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. O sea, todo cambia porque tú estás diciendo la verdad, pero no te estás enojando con ellos. No estás haciendo malas cosas o malos nombres, los respetas, los amas, oras por ellos. Es diferente. ¿Estás orando por él? Sí, claro. Pero él es el que... No importa. Es diferente, eso es una luz. Okay? So the culture is becoming more aggressive, but at the same time more sensitive. We see the aggression of it where people are going in certain sides that we see they're like totally going like that, and they're calling the other people like really bad names. Like idiots and heretics and bigots or whatever it is, just bad names, right? And they're not even there. They're like talking to their friends about them. They're like, yeah, it's not right? But it seems like they're on your side. So it seems, oh yeah, they're so powerful. They're for us. They're on our side. Yeah, but you gotta also look the way they're treating other people. It's not just that they're doing something right. You have to see the other side too. And on the other side, on the other end, they're becoming more sensitive because the culture has become very sensitive. You can't say anything. You gotta tolerate everything. Right? So now they say one little thing about you, you're like, oh no, you're doing that, you're coming against me, you're like that, and all of a sudden they're like, so too sensitive, so aggressive and sensitive at the same time, but not in the right way. The lights is different. This is how our lights are supposed to be. 1 Peter chapter 3, verse 15 says, but in your hearts, honor Christ, the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect. So see, we're different. We're going on and we say truth and we don't tolerate things, right? But we're also kind. We're also nice and we're doing all these things and we're talking about it. See, that's the difference. We're able to discern the difference between darkness and light. We're able to discern about spirituality. So we're able to step in as lights, and that's different from the culture. The culture doesn't see that. They're so excited about this and another, and you're going to see in the second one. So, la cultura es muy diferente como que ellos no pueden reaccionar a esas cosas. Parece que están haciendo bien, pero no. Y eso nos trae al segundo. So, la cultura de hoy es más moralista, pero menos moral. Más moralista, pero menos moral. ¿Okay? Lo que pasa en esos los movimientos, que son buenos en teoría. ¿Okay? So, son buenos en lo que están haciendo porque tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. ¿Okay? El problema con eso es que esos mismos que están yendo para este movimiento en sus vidas están soportando otros movimientos que son malos. Y se están ayudando a los otros nomás porque están tratando de hacer políticamente. Decir, ok, vamos a hacer, eso es bueno, eso es bueno. Ya, pero los miras, pero también estás soportando esto que es malo. ¿Cómo que no?
¿Cómo puedes decir eso cuando vives una vida así? It's like, no tiene sentido. ¿Okay? Lo que pasa es también que cuando están moralística, es eso, que son más moralistas, les gusta hacer juicios morales sobre el comportamiento de los demás. Pero ellos mismos no son moral. Son moralistas es que es apuntas, que eso no es bueno, eso es bueno, pero no es moral porque no están haciendo lo mismo en sus propias vidas, en las otras diferentes de sus partes. O sea, compartimentalizan, ¿okay? Compartimentalizan nomás, en este modo soy moral y acá no. No, esto no es como hacemos nosotros. La luz es así. Gálatas 5, 19, 25 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y eso es Gálatas 5, 19 a 25. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y eso es lo malo: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Eso es lo que es ser moral, ¿verdad? Como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si estás haciendo una cosa buena, pero también estás haciendo cualquiera de estas cosas, entonces no eres moral. ¿Okay? Pero la luz dice aquí, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra las cuales cosas no hay ley. Y eso será una luz. Porque no te dijo que no hagas esas cosas. Dice, no, esas cosas son malas. Y tú ni pongas atención a esas cosas. Tú ponte en lo espiritual. Tú te pones en lo espiritual y no tienes que batallar esas cosas porque para ti esas cosas no tienen sentido. Porque voy a decir eso es malo, y ya lo saben. Lo que tenemos que saber es que de bondad, de paciencia, de paz, de gozo, de amor, cosas del Espíritu, de poder hablar esas cosas y hacer ese cambio. Si vienes ahí peleándoles, diciéndoles que son mal, es como decir a una persona que está en la cárcel: ¿has pecado? Obvio, porque estoy aquí. No tiene sentido, ¿verdad? Pero, ¿sabes que Dios te ama? Es muy diferente. Es muy diferente. Y cuando la cultura te va a decir esto, es like, no. Yo vengo aquí para dar la luz. Para ser más nombre. Es muy diferente y eso trae cambio. Okay? So today's culture is more moralistic, but less moral. Okay? There's certain movements that are like, they're great movements. They're good things in theory for that, what they're trying to do. They're trying to change. Great. Okay? But the problem is when you look at them, they're also in part with some other bad movements. They're actually bad movements. It's like, okay, wait, you're this, but you're also part of this. That doesn't make sense. That means you're moralistic and not moral. Moralistic means that they want to place judgment on other people. They're fond of that. Like they're doing bad. But immoral means that they're not looking at their own things that they're doing. So that's moralistic. But moral would be different. That they would have to be all around. And not only that, they're so aggressive and mean. Okay, it's like 100% like rage, right? And very no grace at all for the other people. Okay, but being a light, okay, it's different. It's in Galatians 5. Chapter 5, verse 19 to 23 says, now the works of the flesh are evident, right? They're what? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So these are obvious. These are evident when you look at all these bad things, right? Okay? But look at this. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. In other words, what we focus on is not on the trying to change the morality of the things, because that's evident. They know they're bad. It's like going to a prison and telling the guy, hey, are you a sinner? I think I'm here. You don't have to tell me that. But they need to know that God loves them. That's what's important. You come into spirituality and bring the focus on them, on their heart, on their love, being patient, being kind, being like that. With our focus as lights to bring the change, it's a focus on that, not on this other stuff. Because that's what the culture's doing. They're trying to blame each other. Because guess what? They could point the finger right back at you for the things you've done. By the grace of God, you're forgiven. By the grace of God, you've made the change to be sanctified. But you can still make a mistake. So if you're focusing on become moralistic, it's not going to help you. It's not a light.
A light is, forget all that, put that aside. God loves you. You need change, to be kind, let me help you to be patient. This is light, and you bring truth, and you show light, spiritual stuff. The spirituality part, that's what's going to bring people to Christ. Okay? Now, we don't tolerate the certain things because it's evident it's wrong, right? So we don't say, oh, it's okay you do that. No, you know it's wrong. But you know what? God loves you. And let's talk, and let's figure other things out. You see, that's really important. That's being light, and that's bringing a change. Okay? So the third one, the last one is, la tercera y última es la cultura se está volviendo más individualista, pero más comunión al mismo tiempo. The culture is becoming more individualistic, but also more community. So it's like they want community, but yo sí. So comunal están construyendo cosas como Downtown LA, donde vengan todos. Está grande, están muchas cosas, las luces y eso, ya. Pero más individualismo porque están haciendo su propia cosa. O sea, lo hacen para celebrar su individualidad. Okay, no lo hacen para ser un grupo comunal, para tener algo que es así. Es like, no, ven aquí y haz tu cosa. Y eso es la cultura. ¿Yeah? Y tú puedes ir con eso. Estoy juntando con ellos, me junto con ellos, me junto con ellos, me junto con ellos. Y vas a decir, yo no soy como ellos. Porque están celebrando su identidad. It's like, no, pero es diferente. But the cultural norm is becoming more individualistic, but more communal. The community, they want the sense of community. So they lack that. They want community. They want to be together in a sense, right? But then they're setting things up, like downtown LA, they're restoring everything, all that, right? And everybody's there, but really not for a communal work. It's more for to celebrate your individuality, right? In other words, I'm me and I'm going to do what I got to do. And I don't need anybody anymore, okay? O sea, ya no necesito a nadie más. Yo lo puedo hacer todo, right? They're going to promote that, van a hacer esas cosas. Pero al mismo tiempo, come down. Pero al mismo tiempo te invitan. So, se ve bien. Se ve bien. It looks like a good thing, right? It's like, wow, what's wrong with that? Well, it doesn't glorify God. Lo malo es que no glorifica a Dios. Esas cosas de que tú mismo, it's egotism, it's self-centeredness. Es por egoística y cosas de centralmente en ti mismo. En lugar de enfocar a Dios, o eso no es luz. So, hacer esas cosas va a decir, oh, sí, estoy acá, pero si no eres luz, lo que vamos a hablar ahorita, entonces no hay diferencia, no hay cambio. So, if you're not being a light, then there's not going to be a change. So, ¿dónde está el cambio? 1 Corintios 12, 18, 20 dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. So, no solo pensamos en uno mismo. Pensamos en un solo Dios, pero pensamos en todos los demás, porque Filipenses, capítulo 2, 3 a 4 nos dice, nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno los propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No estás celebrando tu individualidad, estás celebrando a Dios. Estás viniendo a Dios y nosotros podemos venir unidos y traer a la luz o al foco de Dios. So, esto cambia ¿qué? La dirección de la cultura. Si tú vienes a la luz y traes algo diferente, ¿qué es eso? Eso es diferente, es la luz. ¿Por qué? ¿Qué Dios? Cuando estás ahí pasando tracks o esas cosas, nomás, ¿ustedes existen? Es traer luz. ¿Okay? Y caminamos juntos hacia la luz. Y tratamos de traer a la cultura hacia la luz. Tal vez nomás es la primera, de ver que Dios es luz. Y luego ya en tiempo tal vez hacen los otros cambios, pero por lo menos pueden aceptar que Dios es luz, que Dios es bueno con tu actitud y lo que está haciendo la cultura. Es la gran comisión. En Mateo 28, 19 dice, y pues hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. So as light, in the community, as they're saying they're bringing more community but more individualistic, we're not. We're different. We're light. We have fellowship with God and with one another. 1 Corinthians 12, verse 18 to 20 says this, but as it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there is many parts, yet one body. So we're not being self-centered here, right? We're being centered in the body as a whole. Well, centered in God for sure. But also not in ourselves, but in others. In Philippians 2, 3, 4 says, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.
Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. You see, when you're going over there and you're going to this community, are you there helping and loving them and being any different? Or are you just enjoying everything that they're doing? It's so hard because, well, what's wrong with that? Nothing wrong with that. But just make sure you're also what? Being lights in one way or another. And sometimes that's a challenge, right? Sometimes it's a challenge because I don't want to say about Jesus Christ. It's so going against the current. That's why you got to accept the role. Once you accept the role, it's like duty, right? And it's like, you'll see right now. But it's a great commission. It brings us to a great commission as being lights is to go out through the community and bring people towards him. In Matthew 28:19, it says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Lord, of the Son and the Holy Spirit." Right? So sabemos que aceptar a Jesucristo, a Dios, va a traer luz a toda la gente. Tenemos que hacer luces para él, right? So we know accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, it will be bringing lights, right? Have you noticed then that it's about your conduct? So has mirado entonces que es de tu conducta. Eso es lo que está hablando. Así dice en 1 Pedro 1:15, dice, sino que así mismo aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Right? So if you find out it's about conduct, it's about our conduct to walk, to be the lights, to take the role of being lights. It's 1 Peter 1:15 says, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Okay? So, ¿por qué se necesita cambio? Obvio, porque el cambio que queremos es ese cambio de eternidad. De esa eternidad. Porque no debes de ser solo tú que vas a estar en la gloria. Queremos ese cambio, traer aquí para la gente que traiga a Jesucristo. Ese mundo se va a terminar. No trates de salvar el mundo. Trata de salvar a la gente. You know, the change, what's the change you need to be? The change should be the eternal being of the people. That's what you want to have, that change. That's what you don't try to change the world. Unless it what? Helps you to bring people to Christ. And then go into it. But other than that, the main change should be that you change their eternal situation, their eternal life, where you bring Christ to them. And that's the big change. Now, you know, I like watching movies. I do. I enjoy them, right? But you know that I will not watch a movie because of a certain actor. Or watch a movie because of a certain actor. If there's a certain actor, I'm like, yeah, I don't even want to watch it. Why? I'm sorry, that's just what I am. You know? Or maybe it's like, oh, that actor's in it. Oh, I'm totally going to watch it, right? You know, me gusta mirar las películas. Y a veces, nomás por un actor, no la veo o la veo. El protagonista o algo así, es, you know, vas a... no lo voy a ver. O, y perdóname si es malo, pero así soy, ¿no? Pero a veces miro al actor y digo, oh, ese va a estar en esa la película, voy a verla. ¿Ok? Tus obras no van a salvar a nadie. ¿Ok? Y más, vas a ser pecador también. You know, vas a hacer esas cosas en esas cosas. So, eso de ser luz, en tus obras no van a cambiar. Ser la luz. Tiene que ser el evangelio ahí junto. ¿Ok? When your good works and everything, is not going to save anybody. You know, it's really not. I mean, because you're prone to sin, so it's not really going to save anybody in that sense. But you can be a light, because see, your life is a trailer to life in Jesus Christ. Tu vida es un trailer, una avanza de la película de la vida en Cristo. Right? Pero mucho, como yo voy a mirar o no mirar la película por el actor. Mucha gente tal vez van a buscar a Cristo o no, o mirar a Cristo o no, dependiente en ti. You know, just like me, when I watch a movie, I might not watch a movie just because of an actor, or watch a movie because of an actor. Maybe people look to Christ, look to light because of you, or not because of you. You know? So la cosa es que aceptas el papel. The question is this, do you accept the role? The protagonist in your action role toward Christ, de ser luz. Si aceptas esa papel, de ser esa luz es grande. So, aceptar a Jesús como luz. Aceptar de caminar en la luz. Y aceptar de ser la luz. Amen? Amen. So to accept Christ, God as light. To accept to be in the light. And then just walk as light. Amen? Amen. Let's pray. Lord, we thank you so much, God, for this word. We pray, Father, that we can be lights, Father. That as difficult as it is and as challenging as it is in this culture, that we could see the light and see the darkness and be able to walk in there, Father, with straight confidence from your Holy Spirit, and that it would bring change, Father, the eternal change to people's lives, Father. Dios, damos gracias, Señor, que podamos ir a tener esa oportunidad, Señor,
de estar en este mundo y mirar a este mundo, pero que puedan mirar las tinieblas, Señor, pero también que puedan mirar la luz más bien y traer esa luz, Señor, para cambiar, Señor, las vidas eternas de gente, Señor, para que estén en la gloria contigo también. En nombre de Jesús. Amén. Amén.